बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 16 जून है 2026 और दिन है मंगल का। आपसे दूसरी मुलाकात, आपसे दूसरी गपशप और आपसे दूसरी बैठक। 4 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि मुल्क इतनी आसानी से नहीं टूटते। मुल्कों को तोड़ने के लिए क़यामत बर्पा करनी पड़ती है, हद करनी पड़ती है, यानी हदें क्रॉस करना पड़ती हैं। ये आज एक इक्तबास रखना है आपके सामने एक किताब का। उसके बाद तनख्वाहों में 7% इजाफा हुआ है। सरकारी मुलाजमीन की तो मारिया बलोच की बड़ी खूबसूरत तहरीर, ये आपके सामने हल्की फुल्की रखनी है। उसके बाद कि सुना है अमरीकी जो है वो ईरान में रिजीम चेंज करने आए थे और कोई साइफर नहीं था, कोई कागज का टुकड़ा नहीं था पीले रंग का या सफेद रंग का। B-52 थे, F-16 थे, F-15 थे। इसके अलावा जो है जेराल्ड फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा था। इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़ा था। क्या हुआ, क्या बना उनके रिजीम चेंज का, ये डिस्कस करेंगे। और फिर मौले नू मौला न मारे तो मौला नहीं मर सकता, ये कहा था सुल्तान राय साहब ने अपनी ब्लॉकबस्टर मौला जाट में। ये अब किसने किसके बारे में कहा है ये आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मंगल को। अलीमा खान ने जो है वो पार्टी से मशवरे के बाद आज कहा था कि 10,000 लोग वो अडयाला जेल के बाहर जमा हों। तो पहले जो इनकलाबी क़यादत थी उन्होंने कहा जी कि 12 बजे बड़ी गर्मी होती है, इस तरह करें 3 बजे प्रोग्राम रख लें। तो अलीमा खान ने 3 बजे से 6 बजे तक रख लिया। फिर उन्होंने इतराज किया कि 6 नहीं जी 7 रख लें। फिर अलीमा खान ने 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है वो रख लिया। लेकिन अभी जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूं तकरीबन पाकिस्तान में 5:30 बज चुके हैं और इंतहाई जो है वो मायूस कुन तादाद थी, क्योंकि इनकलाबियों को सर्दियों में सर्दी लगती है और गर्मियों में गर्मी लगती है। हाँ, ये अलग बात है कि जब पहली तारीख को ATM पे जाते हैं तो उस वक्त कोई शर्म और कोई गैरत नहीं आती जब ATM निकालती जाती है पैसे, क्योंकि 5 लाख तकरीबन 5 लाख से ज्यादा तनख्वाह है। या जो सफरी वाउचर मिलते हैं जहाजों के, उस वक्त भी शर्म और गैरत नहीं आती। जो पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं वहां पे AC लगे हुए हैं, उनकी ठंडक पे भी कोई शर्म और गैरत नहीं आती। हाँ, ये है कि 3 से या 12 बजे उनको गर्मी जो है वो लगती है। ये उस बंदे के लिए जा रहे हैं जो इस मौसम में वो सेल में बंद है और जो खुद कहता है कि गर्मियों में वो सेल जो है वो ओवन बन जाता है। असल में बात ये है कि इतनी डिस्क्रेडिट हो गई है ना ये क़यादत, कोई एक बंदा नहीं है जिस पर लोग अब इतबार करें। और फिर आपको पता है कि रिजीम के मुंह को खून लग चुका है और जो है ना वो गोलियां भी चलाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मसला डिस्क्रेडिट होने का है। अब आप कश्मीर में देखें ना, वो जो 5-6 उनके लीडर हैं बिल्कुल आम लोग हैं। एक की किताबों की दुकान है, एक मेरा ख्याल है रेडी लगाता है, किसी की कपड़े की दुकान है और वहां पे 7वां-8वां दिन लोग बैठे हैं। वहां भी गोलियां चल रही हैं, वहां भी मामलात खराब हैं, वहां भी फोर्सेस हैं, लेकिन उनको अपने बंदों पे या अपने लीडरों पे इतबार है। वहां पे एक लीडर 3 भाइयों के साथ पहुंचा हुआ है और उसने कहा है कि सारे भाइयों को मार दें। अब तो खैर खवातीन भी आ गई हैं मैदान में और वो कह रही हैं कि अगर हमारे भाइयों को मारना है तो हमें भी मार दें। तो फिर ये आर या पार होता है, इसी तरह होता है। अब कोई भी दुनिया का इनकलाब देख लें वो इसी तरह होता है। तो
इस वक्त तक जो तादाद है वो मायूस कुन थी जो कारकुनों की। महमूद खान अचकजई, आप जानते हैं महमूद खान अचकजई ने सारी उम्र क्या किया है, कौन सी इनकलाबी तहरीक को महमूद खान अचकजई ने लीड किया है। हाँ, इलामा राजा नासिर अब्बास जो है उनमें थोड़ा सा करंट है, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है जर्नैलों के धोखे में आ गए हैं। तो ये सूरत हाल थी डयाला के बाहर की। अभी तक शायद कोई मौसम ठीक हो तो वहां पे तादाद बढ़ जाए, अभी तक तो बहनें पहुंची हुई थी। अब आते हैं कुछ बैन अवी खबरें आपके सामने रखनी है, क्योंकि जो डील है अमेरिका और ईरान की, इसने दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो हलचल मचा दी है। इस पे मुख्तलिफ किस्म के तबसरे हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो तकलीफ है आप जानते हैं वो इजराइल को है। अब इजराइल ने ताज़ा तरीन धमकी दी है। धमकी ये है कि वो तमाम एप्स्टीन फाइल्स जो अभी किसी ने भी नहीं देखी, ना वो डार्क वेब पे हैं, कहीं पे भी नहीं है, वो जो है रिलीज कर देगा। अब अमरीकी इंतजामिया जो है ना वो डरी हुई है। ये जो ट्रंप की इंतजामिया है, इसमें सुना है कि आधी इंतजामिया, चाहे वो ही है चाहे शी है, उसमें एप्स्टीन जो फाइल्स हैं उसमें मौजूद है। किसी न किसी तरीके से जो है ना वो मौजूद है। तो इजराइल ने धमकी दी है कि वो एप्स्टीन फाइल्स को वो रिलीज कर देंगे। ठीक है जी, कर दें, हमारा क्या जाता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि इस बात की कंफर्मेशन हो गई है कि अरब अमारात ने $3 अरब जो है वो ईरान को दिए हैं। अब इस बात की तस्दीक हो रही है, बल्कि लोग यहां तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो $3 अरब यूएई ने लिए वो ईरान को दे दिए, और ये उन 300 जो है अरब डॉलर्स में से एक किस्त समझी जाए जो ईरान क्लेम कर रहा है कि जी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे नुकसानात का अजाला किया जाए। यूएई ने अपने जिम्मे 20 अरब डॉलर्स लिए हैं, उसमें से $3 अरब उसने रिलीज कर दिए हैं और उसको जो है वो ईरान को ट्रांसफर कर दिया है। एक बड़े जो है ना वो न्यूज एजेंसी ने इसकी तस्दीक की है। बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए जंग उस वक्त बंद होगी, क्योंकि जब जंग शुरू हुई तो मेरा ख्याल है जो पेट्रोल था जो वो 258 था, 258, उस पर भी बहुत ज्यादा लेवी थी। तो पाकिस्तानियों के लिए जंग उस वक्त बंद होगी कि पेट्रोल और डीजल वो 258 पे आ जाएं या उससे थोड़े कम हो जाएं, तब जंग बंद होगी। वरना पाकिस्तानियों के लिए तो अभी भी जंग जारी है, क्योंकि पेट्रोल का रेट वही है। अभी अमेरिका ने पहला फायर किया था और इन्होंने जो है ना वो धड़ाधड़ पेट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया था, अब तो खत्म हो गया है। बहरहाल ट्रंप पर जो है ना वो नहुसत के जो साए हैं वो छाए हुए हैं। B-52 वो ये तकरीबन 100 मिलियन का जो है ना ये जहाज है, $100 मिलियन का। इसके बारे में कहा जाता है कि बगैर फ्यूल के ये तकरीबन 13,000 किलोमीटर प्रवास कर सकता है और 30,000 किलो वजनी बॉम्ब ये गिरा सकता है। वो आज गिर के तबाह हो गया, कोई पता नहीं चला, वो उड़ा और उड़ने के थोड़ी देर बाद जो है वो तबाह हो गया, और इसमें 8 अफराद सवार थे B-52 में, वो भी उसके साथ ही हलाक हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो है ना वो दिन वो बुरे चल रहे हैं, या नरेंद्र मोदी की बददुआ लगी है। नरेंद्र मोदी के जहाज उसने बड़े बढ़ाए थे कि जो है ना वो 5 गिर गए, 6 गिर गए, 11 गिर गए, 11 तक तो वो पहुंचा था। बहरहाल ये B-52 जो है ये गिर गया है। उसके बाद जो अब तबसरे हो रहे हैं वो ये कि जो ईरान के साथ डील है ना, उसने डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी तारीख का कमजोर तरीन सदर बना दिया है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिनेवा पहुंचते हैं, ये वीडियो बड़ी वायरल है। जिनेवा में इस्तकबाल करने के लिए कोई नहीं होता, यानी यूरोप जो दुम छल्ला था डोनाल्ड ट्रंप का, किसी दौर में कोई एक लीडर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को लेने के लिए नहीं आया, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 मेरे जैसे लुगड़ वो खड़े थे, उन्होंने इस्तकबाल किया। तो कहा जा रहा है कि ये जो डील है इससे जो है
ये इतराफ शिकस्त है। वैसे भी आपको कई दफा बता चुका हूं कि जो अमेरिका है, अमेरिका में तकरीबन 71% लोग अब इसको नापसंद करते हैं, इसकी पॉलिसियों को, क्योंकि इसके जो है ना दौर में वो अमेरिकियों की लाइफ वो इजी नहीं हुई, मुश्किल हुई है। ये वहां पे रहने वाले रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ा है। हम पाकिस्तानी तो खैर आदी हैं। अब ये मारिया बलोच साहबा हैं और 7% तनख्वाह बढ़ने पे इनकी एक तहरीर है, वो आपके सामने रखनी थी। मैंने आपको बताया, मैं आपको ना कोई सनसनी जो है ना वो ये अखबारात की खबरें होती हैं और कोई सनसनी नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत तजिया होता है, या आपको मैं कोई झूठी सच्ची जो है ना वो उम्मीदें, ये कोशिश होती है कि जो हालात हैं उनको आप देख लें, खुद सुन लें और फिर डॉट कनेक्ट कर लें। अब ये आप सुने कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, ये हमारा उन्वान है। मुल्क भर में सरकारी मुलाजमीन के घरों पर मुबारकबाद देने वालों का रश, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम, पुलिस और रेंजर्स तलब कर ली गई। दूर के रिश्तेदार भी अचानक मुतहरिक, जो सालों से खैरियत दरियाफ्त नहीं करते थे, आज सुबह से मुसलसल फोन करके पूछ रहे हैं, भाई कैसे हो, बच्चों को हमारा प्यार देना। बाद रिश्तेदारों ने पहले ही छोटा सा उधार मांगने की तैयारी शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक तनख्वाह बढ़ते ही हजारों मुलाजमीन मरी, गिलगित, स्वात और हुंजा के टूर पैकेजेस बुक करवाने निकल पड़े। बैरियटाउन और डीएचए में प्लाटों और मकानों के रेट अचानक बढ़ गए। प्रॉपर्टी डीलर्स ने हंगामी इजलास बुला लिया। कई मुलाजमीन बैंक जाकर पूछते पाए गए, भाईजान फार्म हाउस की किस्त कितनी बनेगी। शोरूम्स के बाहर रश, मुलाजमीन क्रोला, स्पोर्टेज और सिविक के रंग फाइनल करते हुए नजर आए। खुशी में बाज मुलाजमीन ने आधा किलो की जगह पूरा किलो गोश्त खरीद लिया, जबकि चंद ने चिकन के साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले ली। इतलात हैं कि मुतअद्दिद मुलाजमीन ने चाय के साथ पूरा बिस्किट पैकेट खोल दिया, जबकि चंद इंतहाई खुशहाल मुलाजमीन ने समोसे भी खरीद लिए। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अगर आइंदा भी 7% इजाफा हो गया तो कुछ मुलाजमीन महीने के आखिरी हफ्ते में भी जेब में 500 रुपए रखने के काबिल हो जाएंगे। सूरत हाल काबू से बाहर होने पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज तलब कर ली गई है, जबकि IMF ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से वजाहत तलब कर ली है कि इतनी बड़ी मुआशी आजादी आखिर दी कैसे गई। महंगाई का बयान, फिक्र न करो मैं अभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। नोट, इस खबर का हकीकत से उतना ही ताल्लुक है जितना 7% इजाफे का महंगाई पर काबू पाने से। इन खबरों का उतना ही ताल्लुक है, क्योंकि एहसन इकबाल कह रहे हैं कि लोगों को जो है वो बताया जाए कि महंगाई क्यों हो रही है, लोगों को बताया जाए। ये वही बात है कि बकरे को सुन्नत इब्राहिमी के बारे में बताया जाए कि वो चुप करके तेज छुरी के आगे लेट जाए, क्योंकि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लिहाजा तुम्हें सवाब होगा और तुम लेट जाओ। ये एहसन इकबाल जो है वो कह रहे हैं कि लोगों को आगाह किया जाए। लोगों को पहले पता है कि तुम लोग लुटेरे हो, जेब कुतरे हो, ठग हो, अली बाबा 40 चोर हो बकौल शहबाज शरीफ के, तो लोगों को बताने की क्या जरूरत है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर शबर जैदी की है। शबर जैदी जो है ना वो बाज़ औक़ात बड़ी अच्छी बातें करते हैं, चवले भी मारते हैं लेकिन बातें अच्छी करते हैं। ये बात उन्होंने बड़ी पते की है। उन्होंने कहा जी कि सी पैक का जो 75% था
वो पंजाब और खासकर लाहौर पर लगा दिया गया है। अब कहते हैं कि सारा मुल्क उतारे, बात तो बड़ी वैलिड है। ऑरेंज ट्रेन सीपैक के पैसों से बनी, सीपैक के पैसों से। अब कोई गुजरांवाला में कोई मेट्रो बन रही है, यानी पैसे ये पंजाब, और वो भी एक मखसूस पंजाब, ये नहीं कि डेरा गाजी खान या बखर या लिया, नहीं, उधर नहीं, यही मखसूस जहां पे इनको कोई वोट मिलते हैं, जहां अभी भी पटवारी बकाया हैं, तो वहां पे कि जी सीपैक का पैसा इन्होंने धड़ाधड़ लगाया पंजाब पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे लाहौर में, और उसको उतारे सारा पाकिस्तान। बात तो ठीक है, सूद सारा पाकिस्तान 8,000 अरब सूद के लिए रखा गया है। यानी कोई मेरा मोहतरम व्यूअर बता सकता है कि 8,000 अरब सूद हो तो कर्ज कितना होगा? कितना कर्ज इन्होंने लिया और खाया, जिसका 8,000 अरब वो जो है सूद बन रहा है। अगली खबर पे चलते हैं। अब ये खबर पहली के साथ मिला के पढ़ें। पाकिस्तान में नए डेटे के मुताबिक जो 1/3 स्कूल हैं, 1/3 वो बिजली से महरूम है। 1/3 बिजली से। मौसम आपके सामने, क्यों महरूम है? अपने बच्चे बाहर ए लेवल थे हो लेवल, अपने बच्चे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल क्या, वो पाकिस्तान में पढ़ते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे जर्नैल हो, एक चाहे। और तालीम प्रायोरिटी नहीं है। तालीम प्रायोरिटी अगर बन जाए तो लोग सवाल करेंगे, दिफाई बजट पे भी सवाल करेंगे, बहुत सारी चीजों पे सवाल करेंगे। तो तालीम तो प्रायोरिटी नहीं है, न तालीम देनी है, न लोगों को सियाना करना है। घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो फिर क्या खाएगा? अगर कौम में शऊर आ जाए तो थोड़ा बहुत ऑपरेशन किया ना इमरान खान ने, तो देखें गोलियां गोलियां, हर तरफ गोलियां, हर तरफ गोलियां कि सवाल करते हैं। बहरहाल जी, 1/3 जो है वो स्कूलों में बिजली नहीं है। अगली खबर सुने। 10 माह में जो बिजली की कंपनीज हैं उनको खसारा हुआ है 236 अरब का, 10 माह में। अब आप परेशान होंगे कि ये खसारा देगा कौन? आप देंगे। आप क्यों बैठे हैं? मैं दूंगा। मैंने खुद पूछा, वो कहते हैं जो बिल देते हैं उन पे तकसीम कर देते हैं। जो लोग रेगुलर मेरी तरह बिल देते हैं उन पे तकसीम कर देते हैं। ये खसारा कौन सा है? ये खसारा है जजों का, जर्नैलों का, सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का। यानी कोई बता रहा था कि 1 घंटे में तकरीबन जो कौमी असम्बली का सेशन है, 1 घंटे में वो 8 से 10 लाख की बिजली फूंक जाता है, जितने वहां पावरफुल एसी और वो लगे, जहां पे टाई कोटे पहन के ये बैठे होते हैं। जहां पे वो कह रहा था कि चश्मा यहीं से निकलेगा, यही शेर, और खान बाहर आ गया तो चश्मा तुम्हारी पैंट से निकलेगा, शबू पालशिया, यही शेर आता है, उसको एड़ियां रगड़ने दे, चश्मा यहीं से निकलेगा। उसके 1 घंटे का इतना बिल बनता है। ये वही है सारा। और ये 236 अरब। मैंने आपको वो अनवर ज़हीर जमाली का वाक़या सुनाया था, फिर सुना देता हूं क्योंकि देखने की चीज है, बार बार देख। उसके 2000 यूनिट फ्री थे। ये चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, रिटायर्ड, सफेद दाढ़ी, नमाजी, परहेजगार, तकवा। 2000 यूनिट उसके फ्री थे। उसने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी कि मैंने सोलर सिस्टम लगवा लिया है। ठीक हो गया। अब वो जो 2000 यूनिट है ना, 2000 यूनिट जो मेरा फ्री है, उसके पैसे मुझे दिए जाएं, उसके पैसे दिए जाएं मुझे। मैंने सोलर लगवा लिया है। चीफ जस्टिस है, रिटायर्ड। आपने नाम भी शायद मेरे मुंह से सुन रहे हो कि केड़े तैं तीर मारे दगड़ दल्ला, ओ दगड़ दल्ला केड़े तैं तीर मारे, तैं कितने मुल्क फतह कीते, तैं लाल किले ते पाकिस्तान ना परचम टंगा,
کہ کو 2000 یونٹ نے پیسے دیتے ہیں اور دگڑ دلہ معذرت یہ حالت ہے. تو 236 ارب کا جو ہے نا وہ نقصان کیا ہے کمپنیوں نے. ایک اور آپ کے سامنے مدعا رکھنا ہے. وہ مدعا یہ ہے کہ سنا ہے امریکہ جو ہے وہ رجیم چینج کرنے جو ہے وہ آیا تھا بڑے لو لشکر کے ساتھ, اور وہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ایران میں رجیم چینج کے لیے آئے تھے. مین مسئلہ یہی تھا. علی خامنائی کو شہید کر کے اور مسعود پزشکیان جرنیل کھڑے ہو جائیں گے, لوگ کھڑے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو رجیم چینج ہو جائے گا, مولوی چلے جائیں گے اور روشن خیال آ جائیں گے. وہ ایران کے تیل پہ قبضے کے لیے آئے تھے, خار جزیرہ. وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو 100% بند کرنے کے لیے آئے تھے, مطلب بجلی کے لیے بھی نہیں دیں گے ہم. وہ ایران کا میزائل پروگرام بند کرنے آئے تھے. وہ چین اور باقی دنیا کا گلا گھونٹنے آئے تھے. وہ آبنائے ہرمز کھلوانے نہیں آئے تھے. وہ اپنے اڈے بے معنی کر کے لوٹ رہے ہیں. وہ ایسے شاندار بحری بیڑوں کا روب و دبدبہ ختم کر کے لوٹ رہے ہیں. وہ دنیا کو یک قطبی سے کثیر القطبی بنا کے جا رہے ہیں. وہ جن کی رجیم چینج کرنے آئے تھے انہیں خطے کا دادا بنا کر جا رہے ہیں. وہ جسے تباہ کرنے آئے تھے اس پہ 47 سال سے لگی پابندیاں ختم کر کے جا رہے ہیں, بلکہ جو تباہ کیا اس کا بھی تاوان دے کر جا رہے ہیں. وہ عزت و وقار اور روب و دبدبہ اور وسائل پہ قبضے کے لیے آئے تھے, مگر وہ 100 ارب ڈالر خرچ کر رسوائی اور ذلت لے کر واپس جا رہے ہیں. یہ ہوتی ہیں قومیں, یہ ہوتی ہے قومی غیرت, یہ ہوتی ہے حمیت, یہ ہوتا ہے اتحاد, یہ ہوتا ہے اتفاق. کسی جرنیل کا نام, کسی ایک مخصوص کا, کوئی فیلڈ مارشل کہ اس سے امریکہ بہت ڈرتا ہے, کوئی کمانڈو ہم جاگتے ہیں تم سوتے ہو, کوئی ملی نغمے, کوئی سیر علی بگا, کوئی چیز نظر آئی؟ کوئی 30 ارب کا دفاعی بجٹ, کوئی کچھ بھی نظر نہیں آیا. قومیں اسی طرح لڑتی ہیں, قومیں اسی طرح کرتی ہیں, احسان نہیں چڑھاتی اپنی قوم پہ, پیسے لیتی ہیں چوکیداری کے, اور پھر جب ٹائم آتا ہے تو بالکل سر کٹاتی ہیں کہ ہمارا فرض ہے, ہم نے حلف لیا ہوا ہے. 8697 افراد کے, ذرا غور کریں, 8697 افراد کے بینکوں میں 750 ارب یہ ڈرافٹ ہوئے ہیں پاکستان میں, اور یہ 8697 افراد میں سے ایک بندہ 1 ٹکا ٹیکس نہیں دیتا. 750 ارب پاکستانی بینکوں میں پڑے ہیں. آپ تقسیم کر لیں, یعنی 750 ارب کو 8697 پہ تقسیم کر لیں, فی بندہ کتنے ارب ہے؟ 1 ٹکا ٹیکس نہیں دیتا. باقی والا دے رہا ہے لیوی, سارے ٹیکس دے رہا ہے. ماچس پہ جی ایس ٹی ہے, گھی پہ جی ایس ٹی, ہر چیز پہ ہے. یہ 1 ٹکا بھی نہیں دے رہے تھے. اب یہ کون ہوں گے آپ کو پتہ ہے؟ 750 ارب. ہم نے تو کروڑ نہیں دیکھا زندگی میں کبھی اکٹھا, ارب تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے. بہرحال وفاقی حکومت نے 26 ماہ میں 17,120. آپ کو یہ خیر بتاتے ہوئے بھی آپ کے بھی کان کھاتے ہیں, آپ کو بھی برا لگتا ہے کہ یار یہ کیا بکواس ہے روزانہ, کہ وفاقی حکومت نے 26 ماہ میں 17,120 ارب یہ قرض لیا ہے. اس میں اہم بات ہے جو آپ, یہ تو خیر آپ نے سن لیا, ادھر سے سنا درمیان والے پورشن سے
کوئی پھاٹک نہیں ہے، ادھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے، احساس یہاں جاتا رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 10 ماہ میں انہوں نے لیے تھے 16,000 ارب، جو پچھلے 10 ماہ تھے نا اس میں لیے تھے 16,000 ارب، ان 10 ماہ میں ابھی جو چل رہے ہیں اس میں لیے ہیں 17,120 ارب، یعنی یہ اضافہ ہوا، یہ معمولی سا جو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، یہ آپ کو بتانا تھا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ وارڈر صاحب، آج کل ان کا پٹا کھول دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں امپائرز بھی ہم نے دیے، امپائرز بھی ہم نے دیے، پھر بھی نون لیگ ہار گئی۔ اس بات پہ اس کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے کہ امپائر بھی ہم نے دیے پھر بھی نون لیگ ہار گئی۔ آگے چلیں، قادر پٹیل یہ پاکستان کا وزیر صحت رہا ہے، سندھ کا غنڈہ ہے، یہ عمران کا موتر سونگ کے اس میں سے شراب نکال لی تھی، اس نے موتر سونگا تھا تو اس نے شراب نکال لی تھی۔ یہ جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں کہ جو کیپٹن ہیں وہ عاصم منیر صاحب ہیں، آپ لوگ غلام، اسمبلی میں کہہ رہا ہے کہ جو ہیرو ہیں، لیکن ہیرو سے ہی بتا رہا ہے کیونکہ اپنی روٹیاں نون لیگ کو لتاڑ رہا ہے، نون لیگ کو غلام کہہ رہا ہے، لیکن بندہ صحیح بتا رہا ہے کہ ہماری بھی تو روٹیاں لگی ہوئی ہیں سندھ میں، ہر جگہ پہ ہمارا بھی صدر بیٹھا ہے 2 نمبر، ہمارا بھی چیئرمین سینٹ بیٹھا ہے 2 نمبر، ہم نے سندھ پہ علیحدہ ریاست بنائی ہوئی ہے۔ ہیرو ٹھیک بندے کو قرار دے رہا ہے عاصم منیر کو، باقی نون لیگ کو جو ہے وہ غلام قرار دے رہا ہے۔ حسن نثار صاحب نے تبصرہ کیا ہے، ان سے عمران خان کے مستقبل کے بارے میں سوال ہوا تو حسن نثار صاحب کہتے ہیں، بس یہی انہوں نے کہا ہے کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مار سکتا۔ ان کا جواب یہ تھا کہ عمران خان کو عمران خان ہی مار سکتا ہے، عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کو کم عمران خان کر سکتا ہے۔ عمران خان کو ریلیز کر دیں، عمران خان کو مینڈیٹ واپس کر دیں، عمران خان اقتدار میں آئے، پہاڑ جیسی غلطیاں کرے، لوگ بدجان ہو جائیں، چیزیں مہنگی ہوں، چولے مارے، بس عمران ختم، دوسری کوئی صورت نہیں ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے عمران کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی۔ یہ تبصرہ کیا ہے حسن نثار صاحب نے۔ اب یہ جو ملک توڑنا ہے یہ آسان ہے، یہ سٹوری 1-2 دفعہ، یعنی پوری تو نہیں لیکن تھوڑی سی میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج ذرا مزید اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ تاریخ کی سیاہی، مشرقی پاکستان، جنرل رانیہ، جاگتی راتیں، سوئے مقدر۔ جی اس وقت ایوان صدر ہر قسم کے لوگوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ صدر پرلے درجے کا شرابی اور عورتوں کا رسیہ تھا، اس کا سیکیورٹی انچارج کرنل ہم جنس پرست تھا، لوٹ کو ماننے والا تھا۔ البتہ صدر کے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل اسحاق نہ صرف پکے نمازی بلکہ تہجد گزار تھے۔ اس کے علاوہ وہاں دلال اور طوائفیں تھیں اور بعض کو انتہائی اہم مرتبہ حاصل تھا۔ ان میں جنرل رانی مسز کے.این. حسین اور لیلا مظفر سر فہرست تھی۔ علاوہ ازیں وہاں بہت سی بدنام لیکن حسین و جمیل عورتوں کا ہجوم تھا جو سارا دن تمباکو نوشی، شراب نوشی اور ناچنے کودنے میں مصروف رہتی تھی۔ ایوان صدر ہے۔ پولیس کے سپاہی ایوان صدر کو کنجر خانہ، GHQ کو ڈنگر خانہ اور اپنی پولیس لائنوں کو لنگر خانہ کہتے تھے۔ اقلیم اختر کو، جسے جنرل یحییٰ خان کے قریب ترین دوست ہونے کے باعث
عام طور پر جنرل رانی کے نام سے پکارا جاتا تھا اور یہ نام اس کو مسٹر بھٹو نے دیا تھا۔ بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد گجرات میں نظر بند کر دیا گیا جنرل رانی صاحبہ کو۔ ایک ٹیم نے جو ڈی ایس پی رائے شاہ محمد اور انسپیکٹر ملک محمد وارث پر مشتمل تھی، میری نگرانی میں 23 دن تک اس سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ پولیس انسپیکٹر رضا کی بیوی تھی اور گجرات سے تعلق رکھتی تھی۔ یحییٰ خان اور جنرل رانی کے درمیان تعلقات اس وقت قائم ہوئے جب یحییٰ خان نے سیالکوٹ کے جنرل آفیسر کمانڈنٹ کی حیثیت سے سی ایم ایچ کا دورہ کیا، جہاں وہ زیر علاج تھی۔ اس کی دوستی میں جلد ہی بے تکلفی اور اعتماد بڑھ گیا۔ یحییٰ خان ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران اس وقت بھی ہیلی کاپٹر پر اس کے گھر جاتا رہا، جنگ چھوڑ کے گھر جاتا رہا جی، جب وہ گجرات کے نزدیک چھم جوڑیاں سیکٹر کا انچارج تھا۔ ایک دن یحییٰ خان اس کے پاس داد عیش دینے گیا تو وہ ایک دوسرے ڈی ایس پی مخدوم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت مخدوم یحییٰ خان کو دیکھ کر اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے اپنے سرکاری پستول سے جنرل رانی کے خفیہ اعضاء پر گولیاں مار دی۔ سرکاری ہتھیار استعمال ہو رہا ہے۔ فائرنگ کی آواز سن کر یحییٰ خان دم دبا کر بھاگ گیا اور اپنے ہیلی کاپٹر پر واپس روانہ ہو گیا۔ رانی نے مخدوم کے آئندہ غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنی نوخیز بچی اس کے نکاح میں دے دی۔ یہ چل رہا ہے۔ جنرل رانی کے پاس یحییٰ خان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات کا خزانہ تھا۔ وہ فوج کے تقریباً ہر اہم آدمی کو جانتی تھی اور جرنیلوں کی رنگ رلیوں، سمگلنگ، زر اندوزی اور دیگر کرتوتوں پر مبنی بہت سی کہانیوں سے واقف تھی۔ میجر جنرل خداداد کے ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لاہور بننے کے بعد جنرل رانی اور جنرل خداداد نے دولت یحییٰ خان سے قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دولت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رفیق سہگل کو، جو ان دنوں سہگل انڈسٹریز کے سربراہ تھے، ایک سودے کی پیشکش کی گئی۔ اگلے دن سہگل نے فلیٹیز ہوٹل میں رانی سے ملاقات کی اور اسے 10 لاکھ روپے کے علاوہ ایک نئی ٹویوٹا کار پیش کی۔ سہگل کے روانہ ہوتے ہی جنرل خداداد رانی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کار رانی کو دے دی اور خود رقم لے کر غائب ہو گیا۔ اس دور میں 10 لاکھ۔ رانی نے جرنیلوں، سیاستدانوں اور سینئر افسروں کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں بے پناہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ رانی نے بتایا کہ وہ ناگہانی طور پر رفیق سہگل کے عشق میں گرفتار ہو گئی کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت تھے، تاہم سہگل نے اس کی پیش قدمیوں کا مثبت جواب نہیں دیا۔ ایک دن پشاور کے گورنر ہاؤس میں ایک پارٹی کے دوران رانی نے یحییٰ خان سے شکایت کی کہ آغا جی رفیق سہگل میرے نال محبت نہیں کردا۔ یحییٰ خان نے گورنر ہاؤس کے نگران کو طلب کر کے پوچھا کہ جب ملکہ الزبتھ جہاں دورے پر آئی تھی تو کون سے کمرے میں سوئی تھی؟ نگران نے کمرے کی نشاندہی کی۔ اس پر یحییٰ خان نے، جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، رفیق سہگل کو حکم دیا کہ آج رات تم مارشل لا احکام کے تحت اسی کمرے میں موٹی کے ساتھ سو گے۔ اس کے بعد یحییٰ خان رانی سے مخاطب ہوا، موٹی تم اس کے پیچھے جاؤ، خدا حافظ۔ یہ صدر اور آرمی چیف بروکری کر رہا ہے، بڑوا گیری۔ سبق: ملک اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا کرتے، حد کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے ارباب اختیار ملک آدھا ہونے کے بعد بھی ابھی تک پورے خلوص سے اسی کوشش میں
मसरूफ हैं, हद करने में मसरूफ हैं कि किसी तरीके से खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक ये दोबारा टूट जाए। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।